Good morning, class 11 boys. Today we'll see the historical or evolutionary theory regarding the origin of the state. राज्य कसरी बन्यो भन्नेमा we have learned three theories: theory of force, theory of divine origin, and the theory of social contract. And the fourth theory is the historical or evolutionary theory. Now, what does this theory say? This theory, according to this theory, the state is neither the handiwork of God. Godले बनाएको पनि होइन. Handiwork of God. Nor it was by force. Forceले बनेको पनि होइन. And not by the contract. Contractले बनेको पनि होइन. But this theory says that the state came into being, the state originated because of the historical evolution. So historical evolution द्वारा चाहिँ यो राज्य बनेको. यो theory के भन्छ? State is neither the handiwork of God. It is not made by God. It is not created by the use and application of force, and it is also not by the contract among them. That means this theory has rejected all the previous theories. Theory of force, theory of divine origin, and theory of social contract. But this theory says that the state is created because of the evolution. Now before this you have to know, number one is historical. Historical means historical development on the basis of history. And evolution means, if you see the meaning of the word evolution, then we find birth in a very small size and gradually to grow and to become a very big. That is the meaning of evolution. सानो जन्मियो बढ्दै 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 ठुलो भयो. So historical or evolutionary theory, it means the state is created not because of all the three factors, but it is said that the state is the continuous development of human society. Continuous development. This theory says that the state is the continuous development of human society. Developing जस्तो मान्छेको जन्म हुन्छ, बेबी जन्मिन्छ, कन्टिन्यू त्यो बढ्दै 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 मान्छेको एउटा नर्मल हाइटमा आउँछ. कोही अलिकति बेसी हुन्छ, कोही अलिकति पुड्को हुन्छ, अदरवाइज नर्मल ग्रोथ भइ नै रहन्छ. द्याट इज कल्ड कन्टिन्युस ग्रोथ. कन्टिन्युस ग्रोथ. अनि के भन्दैछ? फ्रम द भेरी rudimentary form to the developed form. Rudimentary means uncivilized system, uncivilized way to the civilized system, where you will find everything. So according to this theory says, यो theory भने चाहिँ राज्य चाहिँ फोर्सले पनि बनेको होइन, डिभाइन ओरिजिन पनि होइन, कन्ट्याक्ट पनि होइन, तर स्टेट चाहिँ बिस्तारो बढ्दै बढ्दै हिस्टोरिकल कन्टिन्युस डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन सोसाइटी. ह्युमन सोसाइटीको ग्रोथ, इफ यु सी द हिस्ट्री, देन वी फाइन्ड इन द अर्ली स्टेजेस देयर वर पिपल हु वर अनसिभिलाइज्ड. Gradually they learned a lot. If you see the history, we find once the people, they had no knowledge about the fire. They discovered fire, and with the discovery of the fire, a lot of changes took place. The people began to cook the food. The people began to get themselves warm by burning the fire, and the people also began to drive the animals with the help of the fire. So their society, their way of living was changed. So similarly, the state is the continuous development of human society.
And the society and the development was from very rudimentary, the very uncivilized, very imperfect. त्यहाँ भन्दैछ ग्रोसली इम्पर्फेक्ट भनेर भन्दैछ. ग्रोसली इम्पर्फेक्ट सोसाइटीबाट चाहिँ एउटा पर्फेक्ट सोसाइटीतिरको डेभलपमेन्ट अनि पछि गएर चाहिँ एउटा बिग एसोसिएसन बन्यो. द्याट इज द स्टेट. द्याट इज द आइडिया अफ दिस थ्योरी. सो आई वान्ट टु रिपिट. According to historical or evolution theory, राज्य चाहिँ हिस्टोरिकल्ली सानो कुरोबाट जन्मिँदै जन्मिँदै नयाँ कुरो बढ्दै 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 गएको. यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ एउटा इक्जाम्पलको रूपमा मान्छेको एउटा हामीले भन्छौँ नि रोबोट हैन. रोबोटको एउटा भाग एक ठाउँमा बन्यो, अर्को भाग अर्को ठाउँमा बन्यो, एउटा भाग एउटा देशमा बन्यो, अर्को भाग अर्को देशमा बन्यो. बिस्तारै त्यो चाहिँ जोडिँदै 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 पछि एउटा डल्लै रोबोट बन्यो, डल्लै एउटा मान्छे बन्यो. त्यस्तै हो हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट. त्यहाँनिर बढ्दै 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 जाँदैछ. यसलाई चाहिँ हामी भन्छौँ हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट. अनि डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ इम्पर्फेक्ट थियो, अहिले चाहिँ पर्फेक्ट भएर गएको छ. So this is the statement, this is the idea behind this theory. This theory, the historical evolution theory, then according to political philosopher, this theory is also scientifically correct. Even the political philosophers, they have also accepted it. Now, if we analyze this, what are the factors which are responsible for the origin of the state on the basis of the historical or evolutionary process? Historical process or evolution process द्वारा चाहिँ राज्य बन्ने के कुरोले चाहिँ सहायता पुर्यायो भन्दाखेरि we find, if we analyze this, we find various factors were there. थुप्रो कुरो छ जसले गर्दा चाहिँ राज्य बन्यो भनेर भन्छ. त्यसमा फर्स्ट वन various factors were there. फर्स्ट फ्याक्टर्समा चाहिँ हामी देख्छौँ किनशिप भनेर हामी देख्छौँ. अब किनशिप मिन्स एउटा रिलेसन अमङ द मेम्बर्स अफ द फ्यामिली. बन्ड भन्छ नि. जस्तो अब फ्यामिली भित्र के हुन्छ भने यो चाहिँ मेरो छोरा, यो चाहिँ मेरो बाबा, यो चाहिँ मेरो आमा, बहिनी, दिदी, काका, बाजे, बोजू भन्छ. एउटा ब्रड रिलेसन हुन्छ हैन. जस्तो इभन इन द फ्यामिली अल्सो यु हेभ योर प्यारेन्ट्स, योर फादर हैन, एन्ड फादर एन्ड द सन के को आधारमा? इट इज बेस्ड अन द ब्लड हैन. मेरो आफ्नै रगतको सन्तान भनेर भन्छ. सो किनशिप. अब किनशिप चाहिँ कसरी राज्य बनिनुमा सहायता गर्यो भन्दाखेरि the people, they were living in the earlier society. They used to live, and gradually the member of a family increased. बाबु भयो, त्यसपछि उसको बिहा भयो, छोराछोरी भयो, बढ्दै गयो हैन. छोराले फेरि again the sons, they married हैन. Even the daughters were also married by other. So the number of people, the number of members in the family increased, and it became a group, and that group also became bigger. It became a clan, then tribe, then whole big society. And as they belong to the same race or belong to the same family, automatically a sense of belongingness, a sense of ownness, एउटा आफ्नोपना भन्ने यो चाहिँ रगतको नाता भएर चाहिँ एक ग्रुप भन्ने कुरोहरू त्यहाँनिर बन्यो. अनि त्यो बनिँदै जाँदाखेरि अब if the number of people increased, then there must be some rules and regulations. So rules and regulations are also made, and some people, some leader, they began to control the others. So in this way, the state came into being. यसरी चाहिँ राज्य बन्यो भनेर भन्छ. र राज्य बन्नलाई चाहिँ फर्स्ट स्टेप चाहिँ के हो? किनशिप. किनशिप भन्नाले चाहिँ हामी के देख्छौँ? किनशिप भन्नाले चाहिँ हामी ब्लड रिलेसन. एउटा सन्तान बढ्दै बढ्दै गएर ठुलो भयो, त्यसमाथि ठुलो भएपछि अलिकति शासन पनि गर्नु पर्यो. त्यसको लागि शासनको लागि नियम कानुनहरू बन्यो, अनि नियम कानुन बनेर चाहिँ के हुँदै गयो? एउटा सोसाइटी बन्यो, अनि त्यो चाहिँ पछिबाट के भयो? स्टेट भयो भन्ने कुरा त्यहाँनिर हामी देख्छौँ. नम्बर 2 मा हामी देख्छौँ रिलिजन.
Now, religion also played a very important role. यो भन्दा तिमीले डिभाइन ओरिजिन थ्योरी पढ्यो, त्यो डिभाइन ओरिजिन थ्योरीमा तिमीले पढ्छौ रिलिजनको. Once the people, they were uncivilized. It was not possible for the leaders to control them. So they made such a situation where the people, the followers, the subjects were to be controlled. तब के गर्यो भने उनीहरूले म्याजिक ईश्वरको डर देखाइदियो. एज फर इक्जाम्पल अहिले पनि हामी देख्छौँ ठुलो पानी पर्छ, गडाङगुडिङ हुन्छ होइन, अर्थक्वेक हुन्छ होइन, कोही बेला जङ्गलमा फायर लाग्छ, आगो लाग्छ, आगलागी हुन्छ होइन. त्यो सबै चाहिँ राजाले के भन्यो, द गड इज नट ह्याप्पी विथ यु, सो गड हेज सोड हिज एङ्गर, गड इज एङ्ग्री विथ अस, so God wanted to punish the people, so he did this. भैँचालो आयो, ईश्वरले बनायो, किनभने ईश्वर तिमीहरूसँग के भयो, खुसी छैन भने. And the people, they were made to bow down before king in order to bow down before God. र राजाले के गर्यो, लिडरले के गर्यो, अर्डर दियो, सबैजनाले चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, त्यो गर्नुपर्छ. So in the name of religion, the leader was able to bring the uncivilized, disobedient people into the obedience, into the group, and the group began to follow the rules and regulations. So state means a society where leader is there and the administration is carried on. So in the name of religion, the king, they used to control the people. The peoples were controlled. So this religion played a very important role. This religion had supported the king to bring the uncivilized, the indisciplined people, the cruel people into the control of the king. So when the rules and regulations were made and the people were made to obedient, and the state came into being. So this is the third factor, that is religion. अर्को हामी देख्छौँ इकोनोमिक निड. थर्ड factor is economic need and activities. अब के देख्छौँ हामीले, in a society the people they have to live, and in order to live the people have to cooperate with each other. But there was a time when the people they didn't know about the value of cooperation. So what happened? I'll just give an example. Especially in the earlier period, the people they were hunters. They used to hunt the animal. And in many cases, they used to hunt the animals, they used to kill the animal. Sometimes they were hunted. बाघको शिकारमा गयो, कोही बेला बाघलाई मार्थ्यो हैन, जानवरलाई मार्थ्यो, कोही बेला जानवरले तिनीहरूलाई मार्थ्यो. So they later learned that in order to kill one animal, group of the people should be grouped together. So if the animal attack from this side, they can attack from another side. So with a group of people, the animals could be killed. Similarly, a man has a number of needs. हामीलाई के चाहिन्छ, जस्तो if we talk about the food materials, हामीलाई भात पनि चाहिन्छ, रोटी पनि चाहिन्छ, दाल पनि चाहिन्छ, खिचडी पनि चाहिन्छ, के चाहिन्छ, मासु पनि चाहिन्छ, के चाहिन्छ. अब सबै चाहिँ एकैजनाले मान्छेले मात्रै प्रोभाइड गर्दैन. बिहान उठेकोदेखि हामी दुध माने हामी चिया खान्छौँ, चियाको लागि हामीलाई मिल्क पनि चाहियो, चिनी बनाउने मान्छे चाहियो, फ्याक्ट्रीको ग्यास चुल्हा चाहियो, ग्यास चाहियो हैन, त्यसको लागि थुप्रो मान्छे इन्भल्भ हुन्छ. सो त्यसलाई हामी हुन्छ इकोनोमिक एक्टिभिटिज, इकोनोमिक निड. In order to fulfill our economic problem, economic needs are there and these are to be fulfilled, and in order to fulfill these needs, economic activities are to be carried on. Now, these economic needs led the people, forced the people to come together to work in unity. So the people, they gathered, the people, they began to carry on the economic activities. As they were carrying the economic activities, the group was formed.
And further that, in order to carry on the economic activities, in order to get the cooperation from others, some sort of rules and regulations were to be made. And the rules and regulations were made. Again, even today in the modern time, what we say? Export and import. And export import like चिजहरू बाहिरबाट ल्याउनुलाई आफ्नो पठाउनलाई के भन्छ नियम कानुन नै चाहिन्छ हैन the people they have to follow the rules and regulations even the businessmen they have to follow the rules and regulations त्यसको लागि युनाइट हुनु पर्यो त्यसको लागि ग्रुप हुनु पर्यो र यो इकोनोमिक नीड्स को कारण र एक्टिभिटीज को कारणले the people were grouped and they had to follow the rules and regulations. As they followed the rules and regulations, some sort of society the state came into being. So this is the economic activities and economic needs by which it helps in the formation of the state. State form गर्नुमा सहायता पुग्यो. Okay. So another important factor that is the use of force and war. That means for the formation of the state, the force was also used. Before this, we have learned force theory, and in that force theory, we have learned that first there were one family. After that, gradually it expanded, and one leader came, and he applied the force. And he also invaded other countries, other territories, and the territories was also extended. It became a very big, rules and regulations were imposed, and the state came into being. त्यो तिमीले फोर्स थ्योरीमा पढेछ. त्यही फ्याक्टर द सेम फ्याक्टर इज अल्सो हियर. द्याट मिन्स फर द फर्मेसन अफ दिस एन्ड त्यो टाइममा मैले तिमीलाई बताउँदै थिएँ फोर्स थ्योरी इज अल्सो वान इम्पोर्टेन्ट थ्योरी बिकज इन द हिस्ट्री अफ द development of human society, we find the force was also used. Even today, we see, just like China, India, China, India, Pakistan, even other countries also, force. So force is also very important. Force is also very much related with the human society, human development of human society. So in many cases, the people they invaded other territories, and the other territories were also conquered, and it was extended. The territory was made very big, and the people, by the application of force, the people were made to obey, and in this way, the society came into being. And that society, where the rules and regulations are imposed, became the state. अब यो फ्याक्टरले के भन्दैछ भने मान्छेको समाजमा मान्छेलाई एउटा राज्य बनिनको लागि चाहिँ यो फोर्स भन्ने कुरा पनि एप्लाई भयो. अनि त्यहाँनिर वार पनि भयो. एउटा राज्यले अर्को राज्यमा चाहिँ लडाइँ पनि गर्यो. If you see the history of India, we find that the Indian history in many, even in the medieval period, we find the rise and fall of the different dynasties. Mughal Empire हैन अरूलाई जित्यो. त्यस्तो बादमा फेरि तुगलक डाइनेस्टी आयो हैन. उतापट्टि हामी देख्छौँ स्लेट डाइनेस्टी भयो. इभन बिफोर द्याट कुसाना डाइनेस्टी भयो. सो दिस all this we can see that the force was used. So for the formation of the state, this force also played a very important role. Okay. अब नेक्स्ट हामी देख्छौँ 5 मा political consciousness. Political consciousness. Now, political consciousness means the awareness, the knowledge of the people, the feeling of the people to have a political association, that is state. मान्छेको एउटा इच्छा, एउटा चेतना, हेत्तिरिका जस्तो तिमीले सोशल कन्ट्र्याक्ट पढ्यो. इन द सोशल कन्ट्र्याक्ट हब्सले के भन्यो? Men in the state of nature, they were selfish, they were fighting against each other for a long time. Fighting was always there. Fighting among the people was the daily routine. र तिनीहरूको मनमा के आयो र इच्छा आयो कतिले यस्तो सोसाइटीमा हामीमा नबसेर हामी एउटा नयाँ राज्य नयाँ स्टेट बनाऊ नयाँ सोसाइटी बनाऊ जहाँ हामी पिसफुल बस्छौँ. त्यो चाहिँ चेतना हो, कन्सियसनेस हो. त्यसपछि फेरि हामी अर्को देख्छौँ
Even in the history of India, what we find, India was under the control of the British government for a long time, about 200 years. त्यति बेला इन्डियन्सहरूको मनमा के आएको थियो, चेतना आएको थियो. We are Indians, so we should have our own country. We should have our own government. The foreign government should not control us. That is the consciousness and awareness. चेतना भन्छ नेपालीमा, हैन? र त्यस्तै प्रकारले for the formation of the state, political consciousness is also very, very important. र political consciousness के भने this factor was not there in the initial stage. सुरुमा त मान्छेहरू पशु जस्तै थियो, एउटाले डोर्याउँथ्यो, भेडा बाख्रा जस्तो थियो, हैन? पछिबाट with the passage of time, with the development of human society, gradually the consciousness came in the minds of people. मान्छेहरू अलिक चेतना बढेर उनीहरू कन्सियस हुँदै गयो. त्यसपछि चाहिँ तिनीहरूले यो सबै फ्याक्टरहरू छ, हैन? किनशिप, फ्यामिली बन्ड पनि छ, त्यहाँनिर धर्मको कारणले उनीहरूलाई अधिकारमा राखेको पनि छ. उनीहरूको आर्थिक डेभलपमेन्ट, आर्थिक ढाँचा पुरा गर्नुको लागि उनीहरूले आर्थिक काम कुरो पनि गर्नुपर्छ. जस्तो अहिले हामी, हैन, हाम्रो फ्यामिली चलाउनलाई चाहिँ वी हेभ टु डु वर्क, हैन? त्यसपछि अब कोही बेला यो फोर्स पनि युज गर्नु पर्यो, हैन? र यो सबै हुँदाहुँदै most important thing is a political consciousness. So when these factors were there, now the people, they felt that they should have a society, a state of their own. So when this political consciousness was dawned, जब यो राजनैतिक चेतना चाहिँ मान्छेको मनमा आयो कि हाम्रोमा चाहिँ एउटा यस्तो देश, एउटा यस्तो राज्य, एउटा यस्तो सोसाइटी हुनुपर्छ जसमा चाहिँ हामी आफैले अथवा हामीलाई कसैले शासन गरोस् र हाम्रो निडहरू पुरा गरोस् भन्ने. र यो कन्सियसनेस, with the dawning of this consciousness, with the birth of this consciousness among the people, finally the state came into being. So according to this theory, the state came into being historically and the state came into being evolutionary. And I have already taught you the meaning of evolutionary. Once it was very small, gradually a number of factors were added, and finally, by the combination of all these factors, the state came into being. So this is the idea behind this theory, historical or evolutionary theory. Okay? The historical evolution theory depends on many factors. All these factors combined to explain the historical or evolutionary theory. Just like other previous theories like theory of social contract, theory of force, theory of divine origin, all the theories were criticized by many political philosophers because in all the three theories they had certain defects or certain limitations were there. Just like that, the historical or evolution theory has also been criticized by many political philosophers. So on what ground this theory was criticized? अरू थ्योरी जस्तै यो थ्योरीको पनि क्रिटिसिजम त भएको छ नि. के को आधारमा भयो भन्दाखेरि हामी यहाँनिर चारवटा पोइन्टहरू त्यहाँनिर देख्छौँ. फर्स्ट विल सी क्रिटिसिजम नम्बर 1, नो ओरिजिनालिटी. ओरिजिन भन्नु मतलब चाहिँ जस्तो हुन्छ नि, एउटाले कविता लेख्छ, हैन, उसको आफ्नो मनभित्रबाट लेख्छ. त्यो चाहिँ उसको आफ्नो मनभित्रको आफ्नो इच्छाको उसले फर्स्ट लेखेको थियो. फर्स्ट इन द सेन्स त्यो कविता चाहिँ पहिलोपल्ट चाहिँ उसकोबाट जन्मेको. कतिले के गर्छ भने त्यही कवितालाई चाहिँ उसले आफ्नो नाम दिएर फेरि अर्कोले लेख्छ. त्यो चाहिँ अरिजिनल भएन, त्यो चाहिँ डुप्लिकेट भयो, हैन. जस्तो तिमीले के हुन्छ भने एउटा प्रिन्ट आउट निकाल्छौ कम्प्युटरमा, त्यसपछि साइन गर्छ, त्यसपछि जेरक्स गर्छ नि, त्यो जेरक्सलाई चाहिँ हामी डुप्लिकेट भन्छौँ, हैन. त्यस्तै प्रकारले अरिजिनालिटी भन्नु मतलब चाहिँ यो थ्योरीको चाहिँ आफ्नोपना चाहिँ छैन, सबै थ्योरीबाट तानतुन गरेको छ. I will give one example. जस्तो force is one of the important factor for the formation of the state. Okay, that factor is taken from the force theory. अर्को चाहिँ religion चाहिँ one of the important factor for the formation state, that is taken from the divine origin theory. फेरि त्यहाँनिर भन्दछ कन्ट्र्याक्ट थ्योरी, हैन, अथवा मान्छेले कन्सियसनेस आयो भन्छ पछि.
सो कन्सियसनेसको फ्याक्टर कहाँ छ? थ्योरी अफ सोसियल कन्ट्र्याक्टमा। द पिपल बिकेम कन्सियस देन दे एग्रिड दे कन्ट्र्याक्टेड भन्दैछ। सो यो तीनटा थ्योरीबाट तीनवटा पोइन्ट लिएको छ र अरू एक दुईवटा कुरा थपेर चाहिँ यो थ्योरी चाहिँ बनाएको छ। सो दिस थ्योरी हेज नो ओरिजिनालिटी, दिस थ्योरी हेज बिन टेकन एन्ड कलेक्टेड फ्रम अदर्स। कोही बेला एसे लेख्दा पनि त्यस्तै हुन्छ नि होइन। एसे लेख्दा के हुन्छ, लु अब अनुशासनको विषयमा एसे लेख भन्दा कतिले चाहिँ सम्झँदै मनभित्रबाट गर्छ, त्यो चाहिँ अरिजिनल भयो। कतिले चाहिँ अर्काको किताब अरूले पहिल्यै लेखिरहेको किताबबाट लिएर त्यहाँनिर कपी गर्छ, त्यो चाहिँ अरिजिनल होइन। त्यो यो थ्योरीको चाहिँ अरिजिनालिटी छैन भन्नु मतलब चाहिँ के हो, यो थ्योरीमा चाहिँ अर्कोबाट तानतुने गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ इफ द थ्योरी इज नट ओरिजिनल देन हाउ इट क्यान बी एक्सेप्टेड। सो अन द्याट बेसिस द थ्योरी हेज बिन क्रिटिसाइज्ड है। नम्बर 1 बुझ्यो। नम्बर 2 मा हुन्छ इभोल्युसन, ट्रान्सफर्मेसन थ्रु अ सिक्वेन्स। अब है इभोल्युसनमा चार्ल्स डार्विनले लाइफ साइन्समा के भनेको छ, थ्योरी अफ स्पेसिस भन्दैछ होइन। मान्छे चाहिँ कहाँबाट आयो, युनिसेलुलर एनिमल। युनिसेलुलर एनिमलको एउटा वान सेल एनिमल सानो थियो, बढ्दै 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 गयो, सेल बढ्दै गयो ठुलो भयो अनि मान्छे भयो भन्दैछ। सिक्वेन्समा 1 देखि 2, 2 देखि 3, 3 देखि 4, 4 देखि 5, 10 यस्तो भयो, त्यसलाई चाहिँ सिक्वेन्स भन्छ। तर अब यहाँनिर के हुन्छ नि, यो जुन चाहिँ थ्योरी छ यसको चाहिँ सिक्वेन्स छैन। अघि हामीले 5वटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर पढ्यौँ, कुन चाहिँ कहिले भएको त्यो पत्तो छैन। कतिले भन्छ फोर्स लगाएर राज्य बनेको भन्दैछ, कतिले भन्दैछ इकोनोमिक निडको कारणले राज्य बन्यो भन्दैछ। त्यसमा सिक्वेन्स 1, 2, 3, 4, 5 भन्ने कुरो छैन त्यहाँ। कतिले एकैचोटि 4 को कुरा गर्छ, 1, 2, 3 र 5 को कुरा गर्दैन। कतिले 5 को कुरा गर्छ, 1, 2, 3, 4 को कुरा गर्दैन। द्याट मिन्स दिस थ्योरी हेज नो सिक्वेन्स। अघि मैले तिमीलाई पढ्दाखेरि भने among the various factors which one is the first one, no, which one is the second one, no हैन भन्दैछ फोर्सको कारणले। ओके, तर पहिला चाहिँ कुन चाहिँ हो भने सिक्वेन्स भन्छ नि, सिरियली नम्बर मिलाउनु, त्यो चाहिँ छैन। त्यसकारण चाहिँ सिक्वेन्स नभएको त्यो चाहिँ ठिक थ्योरी होइन भन्ने चाहिँ इन दिस वे इट हेज बिन क्रिटिसाइज्ड। यो थ्योरीमा चाहिँ सिक्वेन्स चाहिँ छैन। द्याट इज नम्बर 2। अब नम्बर 3 मा भन्दैछ यो जुन चाहिँ एभोल्युसन भन्ने शब्द छ त्यो चाहिँ साइन्समा हुन्छ हैन। साइन्समा जस्तो अब बायोलोजीमा इभोल्युसनको कुरा भनेको छ। सानो के इक्जाम्पल, आई वान्ट टु गिभ द सेम इक्जाम्पल फ्रम भेरी स्मल एनिमल, युनिसेलुलर एनिमल having one cell it grew and became bigger हैन। यसमा चाहिँ इभोल्युसनको कुराहरु छ। जस्तो अब हुन त हामीले देखेको छैन तर है आमाको पेटमा नानीको जन्म हुँदाखेरि बिस्तारै त्यो बढ्दै बढ्दै त्यो हात खुट्टा हुँदै हैन ठुलो हुँदै हुँदै हुन्छ हैन। त्यसमा चाहिँ त्यो सिक्वेन्स त्यहाँनिर अथवा इभोल्युसनको कुरा त्यहाँनिर हामी देख्छौँ। तर अब सोसाइटीमा चाहिँ अब यो पोलिटिकल साइन्स चाहिँ सोसियल सब्जेक्ट हो। सोसियल सब्जेक्ट चाहिँ रिलेटेड विथ द सोसाइटी हो भने अब यहाँ भन्दैछ इन द सोसियल कन्टेक्स्ट इभोल्युसन भन्ने कुरा चाहिँ इज नट करेक्ट। साइन्समा हुन्छ, यो म्याथमेटिक्समा हुन्छ। आफ्टर 4 5 कम्स, आफ्टर 500 501 कम्स हैन। तर यहाँनिर चाहिँ सोसाइटीमा सोसियल विषयमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन र सोसियल कन्टेक्स्टमा इभोल्युसनको चाहिँ ठिक हुँदैन, किनभने एज सोसाइटी क्यान नट गो इन द सेन्स अफ इभोल्युसन। सोसियल स्फेयरमा चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ यो सिक्वेन्स प्रकारले अथवा यहाँनिर इभोल्युसनरी प्रकारले चाहिँ जाँदैन। अघिकै फ्याक्टरमा पहिला चाहिँ पोलिटिकल कन्सियसनेस आयो कि रिलिजन आयो भन्ने कुरो त्यहाँनिर आउँछ। त्यसकारण चाहिँ जुन थ्योरीमा चाहिँ यो इभोल्युसन भन्ने कुरा त्यहाँनिर ठिक एप्लाई गर्न सक्दैन भने हाउ द थ्योरी द्याट इज द हिस्टोरिकल अर इभोल्युसन थ्योरी क्यान एक्सप्लेन द ओरिजिन अफ द स्टेट। र यो थर्ड पोइन्टले चाहिँ के भन्दाखेरि इभोल्युसन भन्ने शब्द जो चाहिँ सोसियल साइन्समा एप्लाई गरिन्छ त्यो चाहिँ अल द टाइम करेक्ट हुँदैन।
अल द टाइम सिक्वेन्स मिल्दैन र त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ पोलिटिकल साइन्समा पनि फर द फर्मेसन अफ द स्टेट अल्सो त्यो पनि यहाँनिर हुँदैन. सो दिस इज नट करेक्ट. सो नम्बर 4 इज नो ओरिजिन बट इमर्जेन्सी. इमर्जेन्सी. अब यहाँनिर चाहिँ क्वेसन चाहिँ के छ भने द क्वेसन हियर इज द न्यू बर्थ अफ अ थ्योरी, न्यू बर्थ अफ अ स्टेट. न्यू बर्थ अफ अ स्टेट थुप्रोबाट पहिल्यै भएकोबाट निस्किएको भन्ने चाहिँ होइन. द क्वेसन इज द फर्मेसन, नट द इमर्जेन्स अर नट द इमर्जेन्स बट द ओरिजिन अफ द स्टेट. भन्नु मतलब के भने आजको यो थ्योरी चाहिँ के हो भन्दाखेरि राज्य कसरी बन्यो भन्दाखेरि कसरी जन्मियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढ्दैछौँ. तर अब यो सबै कुरा हेर्दाखेरि थ्योरीले चाहिँ के भन्छ भने अलरेडी सम फ्याक्टर्स वर देयर, अलरेडी पार्ट्स वर देयर, खालि त्यो पार्ट्स चाहिँ जोडेको मात्रै हो. र यो चाहिँ इभोल्युसन चाहिँ होइन होइन. जस्तो अघि मैले सुरुमा एउटा इक्जाम्पल दिएँ. द इक्जाम्पल इज द रोबोट होइन. रोबोटको हात एकपट्टि छ, रोबोटको खुट्टा अर्कोपट्टि छ, टाउको अर्कोपट्टि छ. त्यसको मतलब चाहिँ के भने त्यो टाउको खुट्टा हात भौँडी जुन चाहिँ छ त्यो सबै चाहिँ नयाँ जन्मिएको छैन. इट वाज अलरेडी देयर. तर अब त्यो अलरेडी देयर एक्जिस्टेड ठाउँहरू चाहिँ कुराहरू चाहिँ जोडिएर चाहिँ रोबोट बनिएको भनेपछि नयाँ जन्मिएको होइन तर पुरानै कुरोबाट चाहिँ यसरी बनिएको हो. र यो जुन चाहिँ थ्योरी छ हिस्टोरिकल अर इभोल्युसन थ्योरीले चाहिँ पुरानै कुरालाई जोड्ने काम मात्रै गरेको हो. त्यसकारण चाहिँ यसको चाहिँ अरिजिनालिटी अथवा यसले चाहिँ यो थ्योरी चाहिँ राज्यको जन्म चाहिँ कसरी बनेको त्यो नभनेर कसरी भएको कुराबाट बनियो त्यो चाहिँ भनेछ. त्यसको मतलब चाहिँ रियल इभोल्युसनको कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छैन. द्याट मिन्स दिस थ्योरी फेल्स टु एक्सप्लेन द रियल birth of a state, but it has explained out of the many existing factors. When these factors are combined, the state came into being. So the topic and the explanation is different. That's why this theory has been criticized. So these are the criticism against this theory. अब यसमा हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि यसको यो थ्योरीको जुन चाहिँ क्रिटिसिजम छ यसलाई हेरिसकेर चाहिँ अब हामी के गर्छौँ यो थ्योरी चाहिँ ठिक हो कि होइन. दो मेनी अफ द पोलिटिकल फिलोसफर्स दे हेभ क्रिटिसाइज दिस थ्योरी. त्यसको मतलब चाहिँ लाइक प्रिभियस थ्योरी अगाडिको थ्योरी जस्तै यसलाई रिजेक्ट गर्ने, फोर्स थ्योरी जस्तै रिजेक्ट गर्ने, डिभाइन ओरिजिन थ्योरी जस्तै अथवा सोशल कन्ट्याक्ट थ्योरी जस्तै रिजेक्ट गर्ने. No. This theory, in spite of criticism, यो थ्योरीमा क्रिटिसिजमहरू छ तर पनि this theory has explained or provided a scientific explanation. यहाँ भन्दैछ हामी scientific explanation. Scientific explanation about the origin of a state. अघिको जति पनि थ्योरीहरू छ the other theories, the previous theories, they also explain, but they explain only one factor. As I've given you, as I've already told you, force theory has given emphasis on the force. That means only because of the force the state came into being. But this theory has compiled, or this theory has explained all the necessary factors for the formation of a state. राज्य बनिनलाई जे कुरोहरू चाहिन्छ त्यो सबै फ्याक्टरहरू चाहिँ यो थ्योरीले चाहिँ एक्सप्लेन गरेको छ. द्याट्स वाइ द थ्योरी इज साइन्टिफिकली इट इज करेक्ट भनेर मेनी पोलिटिकल फिलोसफर्स हेभ एक्सेप्टेड. सो अन द बेसिस अफ द्याट, अन द बेसिस अफ द साइन्टिफिक एक्सप्लेनेसन, in order to emerge or state all the factors which are essential for the emergence of a state are there. That's why this theory has been accepted as the best theory. So, the political philosophers, in spite of many criticisms, the political philosophers, they have explained or they have accepted this theory and said that in order to have a new state, many factors are necessary, and these necessary factors like force
like religion, like the economic need, and finally, on top of above all these factors, the sense of belongingness, awareness, the feeling, the need of the people to have this type of association, this type of state, that is the consciousness, political consciousness was there. That means this theory has included all these factors. That's why this theory has been accepted as the true theory. So, finally, I want to repeat the definition given by the political scientist, that is the definition of the state. State is a continuous development of human society out of a grossly imperfect, from imperfect to the perfect, perfect system, perfect improving forms of manifestation towards a perfect and universal organization of mankind. र यो थ्योरी चाहिँ यसरी भनेको छ कि राज्य चाहिँ एउटा खस्रो अवस्थादेखि, एउटा अनसिभिलाइज अवस्थादेखि, असभ्य कुरोदेखि तिख्रिँदै जस्तो पेन्सिल तिखारेर जस्तो होइन, बँधे हुन्छ, तिखारिँदै हुन्छ, चुच्चो हुन्छ, त्यस्तै तिख्रिँदै नयाँ कुरो थपिँदै, नयाँ कुरो आउँदै फाइनली एउटा दामी एउटा कम्प्लिट स्टेट बनेको छ र यो थ्योरीले चाहिँ त्यो भन्छ. ओके, so this much for today. So this is about the historical or evolutionary theory, and this question is important for your 2021 promotion examination also. So you have to make a note on it and you have to learn it. Okay, bye.